अहलुस सुन्नत वल जमा। अरे जन्नत जाने वाला फिरका एक है, उसी का नाम अहलुस सुन्नत वल जमा। सुभान बेशक। কে লিখলো? আহলে হাদিসদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম মাওলানা ইবনে তাইমিয়া মাজমুআতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের মধ্যে লিখেছে। যুবক শোনো, আমাদেরকে হতে হবে কি? বলে আবু হানিফাকে মানবো কেন? আবু হানিফাকে মানবো কেন? चैनल आईडीए सुन्नी मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और इस अच्छे नाथ का और मुकर्रर का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर किस्सा এতটুকুই যে খোদার পরে সবচেয়ে বুजुर्ग जात হলো तुम्हारी जात। अब इन तीनों को रहने दे। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। हम गए, एक का दरवाजा खटखटाया और उससे पूछा, बताओ मुस्तफा के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? वो बोल पड़े, मुस्तफा तो हम जैसे बशर थे। उसका दरवाजा हमने छोड़ा। दूसरे के पास पहुंचे, उससे पूछा, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो बड़ो भाईर मतो छिलो, उसको छोड़ दिया। तीसरे के पास गया, बताओ तुम्हारा क्या है? वो बोलছে रसूलेर ভিতরে পাপও ছিল, গুণও ছিল। नाउजुबिल्लाह, इन तीनों का दरवाजा छोड़ा। जब हम वापस होने लगे तो किसी शख्स ने कहा, आओ आओ, इसी उत्तर भारत में बरेली नाम का एक शहर है, वहां चलते हैं। वहां किसी आशिक का घर है, उनसे तो मालूम करते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हम गए कि ये इमाम सऊदी अरब में हजरत हसन का जवाब ये था, मिस्र के बूसीरी का जवाब ये था, हजरत शेख सादी ने ये कहा, और उत्तर भारत के देवबंद वाले तो ये बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरे इमाम बोल पड़े, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे। मुस्तफा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है परी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह बेशक। हैरान होच्छी तुम्हार সম্পর্কে কি বলবো। तो अगर इमाम कह दे कि मुझे सूरा फातिहा नहीं आती तो फिर मुक्तदियों का क्या हाल होगा। हम फिर इमाम को पकड़ लिए कि आला हजरत सरकार बता दें, आप तो हमारे इमाम हैं, अगर आप हैरान हैं तो फिर मुस्तफा के बारे में हम क्या कहें। इमाम अहले सुन्नत अपना कलम निकाले, लिख दिए क्या, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। তোমার সম্পর্কে মুখতাসার কথা এতটুকু যে তুমি হচ্ছে একমাত্র খালিকের গোলাম আর সমস্ত মাখলুকের ইমাম। হলো, আসুন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জাত তার মান সম্পর্কে। যুবক শোনো, আমরা কারা? আমরা আহলে সুন্নাত। जरा जोर से बोलो, अहले सुन्नत। अहले हदीस होते হবে না अहले सुन्नत होते হবে। इमाम आजम अबू हनीफा के मानবেন কেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম, the day when I shall call every people with their leaders। কিয়ামতের দিনে আমি আল্লাহ সমস্ত মানুষকে ডাকবো আপন আপন ইমামের সাথে। এই ইমামের ব্যাখ্যাতে কেউ বলেছেন নবী, কেউ বলেছেন কোরআন, কেউ বলেছেন আসমানি কিতাব। আর হযরতে ফখর আর হযরত তাফসীর রুহুল বয়ানের মধ্যে আল্লামা ইসমাইল হাক্কি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সরাসরি চার মাযহাবের নাম জিকির করে দিয়েছেন এবং চারজন ইমামের নাম জিকির করে দিয়েছেন। আসুন, আহলে হাদিস হব না আহলে সুন্নাত? আহলে সুন্নাত। বাংলাদেশি মৌলবী বলছে না, আমি আমার টুটা ফুটা বিদ্যা দিয়ে দেখছি জান্নাতে যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে হাদিস। आज से 7 साल पहले किसी मौलवी ने कहा था कि मैं बहुत तहकीक किया और मेरी तहकीक के बाद फैसला यह निकला कि जन्नत में जाएगा एक ही, तो कौन? जो अहले हदीस होगा वही जन्नत में जाएगा। तो সেই সময় বলেছিলাম যে আহলে হাদিস নামের কোনো ফ্যাক্টরি দুনিয়াতে নেই। আহলে হাদিস কোন ফ্যাক্টরি দুনিয়াতে নেই।
तो बोले तुम्हारे अहले सुन्नत है? मैंने कहा हाँ है। सिहाह सित्तर तिरमिजी शरीफ खोलो, সরাসরি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ এই জুমলা রয়েছে তিরমিজির হাদিসে। তো বলে ব্র্যান্ড তো তৈরি হলো ওই যুগে, এই ব্র্যান্ডকে প্রচার কে করলো? তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রচার করলো ইমাম হুসাইন কারবালার ময়দানে। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আওয়ালাম ইয়াবলুকুম কাউলুল মুস্তাফিদ, তোমাদের কানে কি আমার নবীর মহামূল্যবান বাণী পৌঁছয়নি? কালা লি ওয়ালি আখি হাসান, আমার নানা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমার সম্পর্কে এবং আমার ভাই হাসান সম্পর্কে বলেছেন, আনতুমা সাইয়্যিদা শাবাবে আহলিল জান্নাহ ওয়া কুররাতু আইনি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ। এই হাসান আর হুসাইন, তোমরা দুইজন হলে জান্নাতি যুবকদের সরদার আর আহলে সুন্নাতের নয়নের মণি। সুবহানাল্লাহ। আহলে সুন্নাতের নয়নের তারা। এইবার চলুন আহলে হাদিসদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম मौलाना इब्न तैमिया मजमुअतुल फतावा जिल्द अव्वल सफा नंबर 92 के अंदर लिखते हैं, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अरे जन्नत जाने वाला फिरका एक है, उसी का नाम अहले सुन्नत व जमाअत। সুবহানাল্লাহ। বেশক কে লিখলো? আহলে হাদিসদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম মৌলানা ইবনে তাইমিয়া মজমুআতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের মধ্যে লিখেছে। যুবক শোনো, আমাদেরকে হতে হবে কি? বলে আবু হানিফাকে মানবো কেন? আবু হানিফাকে মানবো কেন? এই জন্য হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহকে মানতে হবে। বলছেন নবী এবং নবীর যুগে সাহাবীরা যাকে যাকে মেনেছে আমরা তাকে তাকে মানি, আর কাউকে মানার দরকার নেই। তো শোনেন, আমরা যখন বাইরে যাই, কোনো জায়গায় মাঠে যাই খেতি বাড়ি করার জন্য, তো খেতি বাড়ি যেখানে হয় মাঠে একটা করে পানির কল থাকে, তাই না? পানির কল থাকে। তো পানির কলের পরে ফার্স্ট প্লটে যার জমি থাকে, ওই জমিতে পানির প্লটে ফার্স্ট প্লটে যার জমি থাকে ওই প্লটে পানি দেওয়ার জন্য কোনো পাইপ লাগাতে হয় না, মেশিন চালু করে দিলে ডাইরেক্ট ওখানে পানি চলে আসে। কি হলো? আরে আচ্ছা ঠিক আনে। আচ্ছা आप लोग